جی یہ دیکھ رہے ہیں جی آپ ماشاءاللہ. ہاں جی یہ ممبران آ رہے ہیں اور واہ واہ جناب چیئرمین شیخ فیض الدین صاحب کے علاوہ شیخ ساجد صاحب، جناب سابقہ چیئرمین محمود شاہ صاحب، عمر رشید صاحب، عدنان صاحب ماشاءاللہ. شاید السلام علیکم. بس اس میں وہ صبح میری عمر صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، بس اس کے اندر ایک تو آپ نے وہ آخری لائن پڑھی ہے تو ہم تو سمجھے تھے کہ بس کلیئر ہو گئی ہے، میں تو چارج کے لیے بھی تیار تھا، لیکن باقی اس چیز سے رابطہ کیا پنجاب میں تھوڑا ادھر سے لیگل اوپینین بھی لیا، شاہ صاحب سے بھی ڈسکس کیا. آج وہ پٹی بھی چل رہی ہے، ٹکٹ بھی چل رہا ہے، اس میں وہ سبجیکٹ ٹو ریویژن پٹیشن لکھا ہوا ہے. السلام علیکم. تو کوئی نارملی جو لوکل گورنمنٹ ہے نا، نارملی جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ فوراً ہمیں کہتی ہے چارج ایزمپشن یا چارج ریلنکوشمنٹ رپورٹ منگوائیں، بھجوائیں ہمیں واٹس ایپ کے تھرو. تو اس بار ان کی وہ ڈائریکشن بھی نہیں ہے. پھر میں نے باقی اس چیز سے پوچھا یار آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح کریں. وہ کہنے یار ہمارے لیے تو ہے کہ بنا ریلنکوش کرے جب تک یہ ان کی ریویژن کو کچھ فیصلہ نہیں آتا. بیسیکلی جو ریویو کا لکھا ہوا نا سبجیکٹ ریویو، اس کو شاید آپ کے وہ ادارے نے انسٹیٹیوشن کے لوگوں نے وہ فالو نہیں کیا صحیح. اس کا جو پہلا اوپینین آتا ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر ریویو پٹیشن پہ کوئی بھی سیکنڈ اس کا آتا ہے ڈیسیژن تو پھر کوئی نیا نوٹیفیکیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی نوٹیفیکیشن میں وہ ختم ہو جائے گا. سمپل اس کا یہ ہے. آپ نہیں آپ سمجھے نہیں، سبجیکٹ ٹو ریویو پٹیشن سے مراد گورنمنٹ کا نوٹیفیکیشن دینے سے مقصد یہ تھا کہ سیکنڈ کوئی مجھے نوٹیفیکیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ اس ریویو پہ کوئی سیکنڈ اوپینین آتا ہے پھر جو ہے نا وہ اٹ سیلف یہ کمپلیٹ ہو جائے گی، مطلب کہ وہ ختم ہو جائے گا آٹومیٹکلی. اس میں نیا کوئی نوٹیفیکیشن کر کے نئی ریلنگوشمنٹ رپورٹ. ابھی میں وہ ٹکرز دیکھ رہا تھا نا گروپ میں. اب آپ نے وہ جو دیکھا نا کہ سپریم کورٹ میں پیش ہوا، جب سپریم کورٹ میں یہ آپ کا نوٹیفیکیشن گیا نا تو وہاں اس طرح کا کوئی اوپینین نہیں آیا. کورٹ نے سمپل یہ بات کی ہے کہ آپ نے اتنا اسے لنگر آن کیوں کیا، تو اس کے حوالے سے انویسٹیگیشن کرنے کے لیے انکوائری کے لیے وہ آگے انہوں نے پرسنلی اٹینڈنس مانگ لی ہے سیکرٹری صاحب سے. اب اگر اس میں کوئی لکونا ہوتا نا تو وہاں وہ انہیں اسپیئر انہیں چھوڑتے ہیں. آپ کو ایک فیس غلط سائڈ سے شاہ صاحب بیٹھے ہوئے آپ یہ ان سے اوپینین لے سکتے ہیں کہ وہ سبجیکٹ جو لکھا ہے نا اس کا پہلا جو مطلب ہے وہ یہی ہے. تیار ہے. ابھی اگر یہ بات آپ کی ٹھیک ہے تو ظاہری بات ہے گورنمنٹ کی جو اپنی لا ہے ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی یہ مشورہ ان کو دے گی کہ بھائی آپ چارج ریلنکوشمنٹ منگوا لیں تمام اسی سے، آ جائے مارج ہی کر دیں گے، ہمیں تو اس سے مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ لوکل گورنمنٹ نے تو مطلب اس طرح جو مارکس ابھی سپریم کورٹ میں دیے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے تو مارچ سے جو ہے وہ کاٹ دیا کر لی، اپنی کلپ بنا لی اس چاہتی ہے تو ونڈو اور باتیں. اس پہ عمل درآمد نہیں کر سکتے. ہم اپنے ہائی کمان سے کوئی لیں گے ریمارکس وغیرہ تو پھر آپ کو جو ہے نا دیں گے. اچھا جی راجہ کامران صاحب ہیں، کامران بھائی ممبر بلدیہ ٹیکسلا جی اور وائس چیئرمین بھی ہیں جی ہمارے ماشاءاللہ. سر کیا چارج مل گیا آپ کو یا کیا؟ نہیں، وہ چارج کے حوالے سے یہ ہے کہ جو ایک نوٹیفیکیشن ہے اس پہ کوئی کنفیوژن ہے جو بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے پنجاب میں. حالانکہ اس میں بالکل کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ جو جس آرڈر سے ان کو ایڈمنسٹریٹر بنایا گیا تھا اس کو انہوں نے وڈرا کر دیا. اب وہ لیگل اوپینین کے لیے انہوں نے تھوڑا سا ٹائم مانگا ہے. آ جائیں، ہم نے ان رائٹنگ انہیں اپلیکیشن دی ہے کیونکہ کل پھر کورٹ میں جب یہ معاملہ جاتا ہے تو وہاں ریمارکس یہ آتے ہیں کہ شاید یہ جو الیکٹڈ ممبران ہیں وہاں وہ خود نہیں جاتے. کب تک متوقع ہے کہ آپ کو بتائیں گے نیکسٹ؟ اگر نہ ہو تو آج جو لاسٹ ہیئرنگ ہوئی ہے وہ 2 ہفتے کی ڈیٹ پڑی ہے. مجھے یقین ہے کہ یہ 1-2 دن میں معاملہ حل ہو جائے گا، ادروائز نہیں تو یہ بڑے مشکل بنے گی اس گورنمنٹ کے لیے اور خاص کر کے ایسی موز اور بیوروکریسی. کامران بھائی کتنی امید ہے کہ مل جائے گا آپ کو چارج؟ یہ چارج ملے گا، یہ ان تک ہو، اس گورنمنٹ تک ہو تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو ہماری جو ہے نا وہ عدلیہ نے اس میں انٹرفیئر کیا تو اس میں کہ فائنینشلی پاور بھی آپ کو دی جائے گی. جی بالکل. یہ دیکھیں نا اس میں جو ابھی یہ خود کنفیوژن کا شکار ہے یہ گورنمنٹ، کیونکہ یہ نائل اور نالائق مسلط کردہ ٹولہ ہے.
इनको ये भी नहीं पता कि 2019 का जो इन्होंने एक्ट बनाया है हमें ख़त्म करने के लिए, उसकी सिर्फ सेक्शन 3 ख़त्म हुई है। 2013 को ये उस लॉ के तहत ख़त्म कर बैठे हैं। 2015 में जो अमेंडमेंट थे, अब इन्होंने 2019 के इख्तियारात को आगे जाके हमें डिस्ट्रीब्यूट जब करना है तो उसमें तो फाइनेंशियल सारे इख्तियारात हमारे इस अदारे के पास होंगे जब तक वो अपना खुद का एक्ट विड्रॉ नहीं करता। तरजीहात क्या होंगी अगर आपको बैठने दिया गया? तरजीहात आप देखें, 3-3.5 साल हो गए हैं लोगों पे जो जुल्म का जो है ना बाज़ार गर्म है और इतने हालात ख़राब हैं। यहाँ कोई लोकल लॉ इन्फोर्समेंट कोई एक किस्म का किसी किस्म का कोई मामला नहीं है। तो 4 जगह पे गलियों का जो हाल हुआ है पूरे शहर को चौक कर दिया है। एक दफ़ा ही काम शुरू किया है जिसमें इतनी सुस्त रवि है कि हर बंदा उससे परेशान है और नफसियाती मसाइल का शिकार हो गया है। सबसे पहली बात यह है जी कि आज आप एडमिनिस्ट्रेटर साहब को मिले तो वो भी सीट पर मौजूद हैं, आप भी गए हैं, जॉइनिंग दी है, रिपोर्ट दी है, क्या दिया है और आखिर में क्या बात हुई है जी? आप निकले हैं तो क्या बात है? सिंपल ये बात हुई है कि वो ये कहते हैं कि हमें ऑफिशियली एक नोटिफिकेशन ज़रूर आया है लेकिन हमें चार्ज छोड़ने के हवाले से नहीं कहा गया, जबकि उसमें खुद उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि जिस आर्डर के तहत इन्हें ये बिठाया गया था एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे उसे विड्रॉ कर लिया है उसी नोटिफिकेशन में। लेकिन लीगल ओपिनियन लेने के लिए फिर हमने इन राइटिंग जो एप्लीकेशन दी है उस पर वो अपना लीगल ओपिनियन लेंगे। 1-2 दिन में मामला हल नहीं करेंगे तो ये गवर्नमेंट के भी जो है ना वो लेके छूटेगा ये उनका फैसला। और आप देखेंगे आने वाले वक्तों में ये इनके जैसे एक दफ़ा पहले 2 दफ़ा इस तरह तोइने अदालत में बड़े बड़े लोगों को सजाएं हो चुकी है कि गवर्नमेंट खुद इसमें डूब जाए। राज साहब, इनका जो जारी करदा लेटर है वो भी आज कोर्ट में पेश हुआ तो कोर्ट ने भी उस पर इतराज़ उठा दिया है, तो अब इसकी क्या कोर्ट ने इस तरह का एतराज़ नहीं उठाया। कोर्ट ने तो ये कहा कि 2013 का वो डिसीजन है कोर्ट का ना मार्च 2020 का ना जी 21 का मार्च 2021 का हुआ जी। उसमें इतना इन्होंने कैसे डिले किया और क्यों लिंगर ऑन किया है, क्यों पहले इन्होंने बात नहीं किया, उसके हवाले से उन्होंने तहकीकात करने का फैसला किया है। और वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर इन्होंने यहाँ फिर इस तरह का कोई किसी नाअहल और नालायक बंदे के मशवरे से करना शुरू किया काम तो इनके लिए बड़े मसाइल का। अच्छा, साजिद भाई भी मौजूद हैं जी। साजिद भाई ये बताइएगा कि अगर ये अदारे बहाल भी होते हैं तो हमारी जो मालूमात है सिर्फ 2 माह मुद्दत म्याद कितनी रह गई है? क्या समझते हैं कि फिर 25 दिसंबर तक है? आप औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी बात कोई भी नहीं है क्योंकि मामलात सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हर तरह का इन अदारों को तहफ़्फ़ुज़ देगी। जो टाइम पीरियड वाली बात है, जिस वक्त ये रेट जो लगी हुई है ये डिस्पोज ऑफ होगी, इस पर डिसीजन आएगा, उसके साथ ही नई एप्लीकेशन हम दाखिल करेंगे कि हमारा जितना टाइम क्या जी गैर फ़ाल कार के इन्होंने गुजारा है वो टाइम भी हमें दिया जाएगा। इंशाल्लाह वो ज़रूर मिलेगा। अच्छा। क्योंकि आज के भी आप सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की अगर रिमार्क सुप्रीम कोर्ट में देखें तो उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फाजल जज ने पूछा है कि ये ताख़ीर क्यों की है। उन्होंने कहा है जी हमने डे 1 से ये समरी बना के CM सेक्रेटरीट को भेज दी थी, लेकिन अगर डिले हुई है तो वो CM सेक्रेटरीट यानी कि वज़ीर आला पंजाब की तरफ से हुई है। अब देखें आगे क्या बनता है, उस पर तहकीकात का हुक्म हो गया है। ठीक हो। अच्छा साजिद भाई, आप यहाँ के मकामी काउंसलर भी हैं, बेशुमार जो मसाइल हैं खासकर टेक्सला चौक में उनसे आप बाखूबी आगाह हैं। क्या समझते हैं अगर आप बैठ के यहाँ पर तो क्या कोई इकदाम आप कर सकेंगे बैठ के बेहतरी के लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले भी हमारे जो चेयरमैन साहब बैठे हुए थे उन्होंने काफ़ी इक़दाम किए हैं शहर के लिए, हमने भी उसमें एफर्ट की है और इंदा इंशाल्लाह अगर हमें एम्पावर किया गया है तो ये महीनों में नहीं दिनों में इंशाल्लाह होंगे। जो मेजर मसाइल है और मेजर मसला फ़िलहाल जो है वो इंक्रोचमेंट है और वो बिल्कुल हम सब ने तैयार कर रखा है और उस पर फोकस रखा हुआ है। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो इंक्रोचमेंट है। सही है, इंशाल्लाह आपको कामयाब करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी साबिक़ा चेयरमैन जनाब महबूब शाह साहब। शाह जी, आप ये सीनियर आदमी हैं, सीनियर सियासतदान हैं, ये रोज़ आना जाना, एक दिन वो बुला लेते हैं कि बहाल हो गए हैं, आगे से पता चलता है कि अभी वो नुक्ता रह गया, क्या कहना चाहेंगे?
अस्सलाम वालेकुम भाई, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, ये आवाम के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। इस इदारे में आपको इल्म है कि छोटे मोटे मसाइल आवाम की आसानी से हल हो जाते हैं, उनको अदालतों का चक्कर झगड़े फसाद से बचाया जा सकता है। मैं तो एक बात समझाऊँ कि यहाँ पाकिस्तान में ताकत का राज है। हम पे पंजाब गवर्नमेंट का जोर चलता है, जब चाहे मुअत्तल कर दें, जब चाहे, और उनको जब ऊपर एस्टेब्लिशमेंट चाहे पारख कर दें। यही वजह है हमारे मुल्क में ये जितनी भी नाकामी है या हमारे मुल्क में जो जवाल है, मैं इन्हीं चीज़ों को इसकी वजह समझता हूँ। शायद क्या समझते हैं कि ये चार्ज मिल जाएगा या अभी भी मुश्किल लगता है? आप माशाल्लाह सीनियर, ये देंगे, इस हालत में देंगे कि ये लोग कोई काम ना कर सकें। सुप्रीम कोर्ट से आर्डर की तामील हो जाए तो ये लोग भी आवाम का कोई काम ना कर सकें। ये बात मेरी याद रखिएगा। चेयरमैन साहब अपनी दसो जी ये आना मैना लगे आसो वैसो ये बलासो भी ने जेल लगी जगह बह गए जुआ। अच्छा कमीज ला के पुठी ला के अच्छा वो जुआ टोट टोट के फिर कच्छा जो बन रही है सुला सीधी ला के मिसलों पूछना सो होया गया। अच्छा जुआ पे मुस्लिम साहब ये है। अच्छा ठीक है। ना क्यों नहीं उस आके मैं ना टोट टोट के मारसा ए असावा उतरे जेड़े बैठे ना दालो का लेके दुए के पंजाब गवर्नमेंट के या इसी ये सा टोट टोट के मारसा जबरदस्त जी। रोला ही पे नजर आना है, ये कुछ हो रोला ही है या कि समझे हो ही मुझे मत कुछ अल्लाह दौड़ दौड़ाने पहने ना। चल ठीक हो जी, बेहतर है जी। आज देख लिया जी, ये थे आज की सूरत हाल। चलो ठीक हो।